Hello and Assalamu alaikum. मैं हूं मोहम्मद अफरीदी एंड वेलकम बैक टू 9th क्लास ऑफ प्रोफेशनलिज्म. तो लेट्स स्टार्ट विद अ कोटेशन जो है एडेप्टेबिलिटी इज द सिंपल सीक्रेट ऑफ सर्वाइवल. यानी कि जब आप एडेप्टेबल होते हैं सो इट्स द इजीएस्ट थिंग टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर प्लेस. सो मैं आपको बता देता हूँ कि एडेप्टेबिलिटी क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बेनिफिट्स. सो एडेप्टेबिलिटी बेसिकली होती है कि आप एक नई कंडीशन, नई एक्सपीरियंस, नई जगह या जो भी हो उसमें आप अपने आप को चेंज कर पाते हो, उसमें आप अपने आप को अडेप्ट कर पाते हो. दिस इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी. एंड अगर वो जितना भी हार्श कंडीशन हो, जितना भी आसान कंडीशन हो, you are ready for that change. This is called adaptability. So let's go to the characteristics. First characteristics जो इसकी है वो है flexibility. यानी कि अगर आप अडेप्ट होना है, यानी कि जो आप अडेप्ट होते हैं उसका फर्स्ट होता है पॉइंट flexible. When you are flexible, जब आप flexible होते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप हर न्यू कंडीशन, हर न्यू इन्वायरमेंट, हर न्यू जगह उधर आप अपने आप को जो है अडेप्ट करवा सकते हैं. सो दैट्स द बेस्ट स्किल यू नो फॉर बीइंग अडेप्टेबल. अगर आप अडेप्टेबल होते हैं सो इट मीन्स यू आर फ्लेक्सिबल. अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होते सो इट मीन्स यू कैन नॉट अडेप्ट योरसेल्फ टू एनी कंडीशन. नाउ द सेकंड पॉइंट जो है वो है लर्निंग एजिलिटी. यानी कि आप में ये सलाहियत होती है कि आप कोई चीज़ सुनो या एक जगह में जाओ तो वो स्किल जो है आप आसानी से और जल्दी सीख सकते हैं. इसे कहते हैं लर्निंग एजिलिटी. जो नॉलेज आपको मिल रहा है, जो इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इट मेक्स यू अ लॉट बेटर एंड यू कैन लर्न इजली फ्रॉम देम. तो ये हो गए इसके दो की एस्पेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अभी मैं आपको इसके दो बेनिफिट्स बता देता हूँ. फर्स्ट वन बेनिफिट जो इसका है वो है इंक्रीज सक्सेस. यानी कि जो आपकी सक्सेस रेशो है वो बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि आप एक जगह में जो है वो नेविगेट होते हैं इफेक्टिवली, यानी कि यू अडेप्ट टू दैट प्लेस. और जब आप अडेप्ट होते हैं सो यू नो दैट व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट इज माय गोल. और जब आप अपना गोल सेट करते हैं सो देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू वर्क एट दैट प्लेस. क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट यू आर अडेप्टेबल, आपने वो जगह उस जगह में अडेप्ट किया होता है. So whatever you want to do, you can do it easily because you have power of control. इसका सेकेंड बेनिफिट है greater career opportunities. देखिए career opportunities वो जो है बहुत कम होती हैं लोगों की, क्योंकि उनके गोल्स जो है वो सेट नहीं होते या सेट भी होते हैं सो उनको अचीव करना इट्स नॉट रियली ईजी. तो ग्रेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी है जो है इसका ये मतलब है कि आप अगर एक चीज़ करना चाहते हो, यानी कि टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ अपने आप को अडेप्ट किया, चेंजेस लाई अपने आप में एंड यू गेट टू द टेक्नोलॉजी. फिर उसके बाद जो और एरा डिफरेंट हो रहा है उसके साथ अपने आप को चेंज किया, सो मीन्स यू आर एक्वायरिंग स्किल्स. फिर उसके बाद जो भी ये जो जगह होगी, जो भी बिजनेस होगा, जो भी इंस्टीट्यूट होगा, एकेडमी होगी, व्हिचएवर स्किल यू हैव, तो वो आपको उस स्किल के बुनियाद पर रखेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन. आजकल क्वालिफिकेशन डिग्रीज दैट डजंट मैटर. जो मैटर करती है वो स्किल्स. इसलिए आई एम सेइंग दैट अगर आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो बनाएंगी ये आपकी अडेप्टेबिलिटी. अगर आप एक जगह में सही से सेटल हो गए एंड यू चूज योर पाथ, योर गोल, और उस पर आप काम करते हैं, देन योर अपॉर्चुनिटी, योर गोल अपॉर्चुनिटी, योर करियर अपॉर्चुनिटी इट्स गोना बी हाई. और जैसा मैंने पहले कहा कि सक्सेस रेशो जो है वो भी हाई हो जाती है बिकॉज यू आर एक्वायरिंग न्यू स्किल्स. सो दीज आर द टू बेनिफिट्स एज वेल. तो लास्ट में जो डेवलप करना है, मतलब कैसे डेवलप करना है एडेप्टेबिलिटी को, मैं आपको वो पॉइंट्स बताते हूँ. टोटल 4 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट, जो बंदा मतलब एडेप्टेबल होना चाहता है, फर्स्ट पॉइंट ही नीड्स टू हैव इज एम्ब्रेस चेंजेस. अभी जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ चेंज होना है, दैट मीन्स दैट यू आर एम्ब्रेसिंग चेंजेस. जब आप चेंजेस को एम्ब्रेस करेंगे देन most of the things
وہ جو چینجز ڈفیکلٹیز وہ ہے وہ آسان ہوتی جائیں گی. سو امپریس چینجز، مطلب تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کریں. اٹس ریئلی امپورٹنٹ. Now the second point is be open minded. دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ کلوز مائنڈیڈ ہوتے ہیں یا فکس مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. سو they are not able to grow. پھر جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں یا اوپن مائنڈیڈ، یعنی کہ جو انوائرمنٹ کو صحیح طرح سے جج کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. ان کی جو ریشو ہے، جو اڈیپٹیبلٹی ہے، وہ اٹ مینس دیٹ دے آر نیئر ٹو اڈیپٹیبلٹی، یا وہ اڈیپٹیبل ہو سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے لرن کنٹینیوسلی. جتنا آپ لرن کرتے جائیں گے اتنا آپ جو ہے چیزوں کے ساتھ اڈیپٹ ہوتے جائیں گے، اتنے آپ چینجز کے ساتھ اڈیپٹ ہوتے جائیں گے. These 4 points they are really important and they are interconnected، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. تو چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اسٹیپ آؤٹ آف کمفرٹ زون. جتنا آپ لرن کریں گے اٹ مینس یو آر اسٹیپنگ آؤٹ آف کمفرٹ زون. یعنی کہ کمفرٹ زون وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کا دل نہیں چاہتا کہ کچھ اور سیکھو. اٹس یور فکسڈ پلیس ویئر یو سے دیٹ آئی ایم ڈن ود ایوری تھنگ. میں ہر چیز کر چکا ہوں. دس از کمفرٹ زون. یہاں پر آپ کی لرننگ، آپ کی گروتھ، یہاں پر آپ کی جو ایکسپیرینسز ہیں، ہر چیز جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے. ایوری تھنگ ڈائز اینڈ یو جسٹ اسٹے ایٹ دیٹ پلیس. وہ ہوتی ہے کمفرٹ زون. تو ان چیزوں، یہ کمفرٹ زون، اس سے باہر آؤ گے یو ول بی اڈیپٹیبل، یو ول بی اوپن مائنڈیڈ، یو ول بی having high ratio of success. Also your career opportunities will be great. تو آج کے لیے یہی تھا، اور آئی ہوپ دیٹ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا اباؤٹ اڈیپٹیبلٹی، کہ یہ کتنا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ہماری زندگی میں اور اس کی کیا اہمیت ہے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے، اینڈ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور اگلے ٹاپک میں. سو ٹل دین اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.